عليكم، نتمنى يكون الجميع بخير. نواصل مع كتاب اللغة الفرنسية السنة الرابعة لو ليفر دو فرونسي 4e AP la page 18 الصفحة 18. Je lis et j'écris. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. lis à haute voix. lis اقرأ. haute voix بصوت مرتفع. lis à haute voix تمرن القراءة. Alors, je m'appelle Amira. Je suis la voisine de Lina. Nous habitons dans l'immeuble blanc. Je m'appelle Amira. Je suis la voisine de Lina. Nous habitons dans l'immeuble blanc. Une phrase تبدأ toujours majuscule. Un nom propre, la première lettre s'écrit toujours en majuscule. Point, ça veut dire la phrase est finie. La phrase d'après commence par une majuscule. Lina est un nom propre. Toujours, la première lettre s'écrit en majuscule. Il ne faut pas oublier les détails. Alors, je m'appelle Amira. Je m'appelle Amira. Alors, Amira est en train de se présenter. Qu'est-ce qu'elle va employer? Elle va employer le je. Je m'appelle Amira. Je m'appelle Amira. Je suis la voisine de Lina. اسمي Amira. Je suis la voisine de Lina. أنا جارة لينا. Je suis la voisine de Lina. Nous habitons dans l'immeuble blanc. Nous الآن راح تتكلم ماش تتكلم على نفسها، راح تتكلم على نفسها وعلى لينا. نحن نسكن. habitons نسكن. Nous habitons dans l'immeuble blanc. L'immeuble blanc, العمارة البيضاء. Blanc, le C ne se prononce pas. Blanc. نعود. Je m'appelle Amira. Je suis la voisine de Lina. Nous habitons dans l'immeuble blanc. واضح؟ نواصلوا؟ Alors, عندنا هنايا un tableau, جدول. Le nom. Masculin, féminin. Masculin, le voisin. Un ami. Le un. Féminin, la voisine, une amie. La une. نعود. Le voisin pour le masculin, la voisine pour le féminin. Un ami pour le masculin, une amie pour le féminin. Alors, قبل ما نواصل شفنا هذا الجدول نفتحوا القوس. دونك في الفرنسيه كاين دو جونغ، نقولوا كاين دو جونغ، لو ماسكولين لو فيمينين. لو ماسكولين المذكر، لو فيمينين المؤنث. دونك بزاف يقول لك رانا ما عارفين شو فرق لو ماسكولين لو فيمينين. سي سامبل. دونك عندنا هاد لي ديتيرمينون. لو pour le masculin, un pour le masculin. Qui chauffe le, ça veut dire que le nom est masculin. Qui chauffe un, ça veut dire le nom est masculin. Qui chauffe là, c'est féminin. Qui chauffe une, c'est féminin. Donc, il suffit de regarder, de bien regarder le déterminant, l'icône, قدام le nom. Si on peut mettre la ou une devant un nom, donc c'est féminin. Si je peux mettre le ou un, c'est masculin. Donc, un téléphone, est-ce que نقدر نرجعها la téléphone? Non, تقعد le téléphone. Un téléphone, تقعد le téléphone. Donc, c'est masculin. Je peux échanger le un bleu. Par exemple, une trousse, la trousse. C'est féminin. ما نقدش une trousse نردها le trousse. C'est faux. Donc, la et une pour le féminin et le et un pour le masculin. نعاود نأكد باش نعرف اسم مذكر من مؤنث نتبع لو ديتيرمينون اللي يكون قبل لو نون. كي نلقى قبل لو نون لو ولا un masculin. كي نلقى قبل لو نون لا ou une, c'est un nom féminin. نواصلوا؟ قال لك relie les noms communs dans l'exemple. Relie هنا
اربط. Relie les noms communs dans l'exemple. Le cousin. Donc, on dit masculin, féminin, je vais les relier. Le cousin. Le cousin, masculin. Au féminin, la cousine. La cousine. Le voisin. La voisine. Le copain. La copine. Le camarade. La camarade. نواصلوا. Alors, هنايا عندنا une image. L'image فيها fruits et légumes. Fruits et légumes. Légumes خضر. Fruits فواكه. هنا عندنا un marchand. Un marchand de légumes بائع الخضر. عندنا هنايا une cliente. Cliente زبونة. Une cliente. Donc, un magasin de fruits et légumes, un marchand des fruits et des légumes, bien sûr, et une cliente. نرجعوا للنص. قال لك complète le dialogue ملأ فراغات الحوار par راهم مقترحين عليا كلمات cliente, marchand, voisine, voisin. Alors, Lina, c'est Monsieur Slimani. Le de légumes, c'est un. Majid, c'est Madame Amran. La, frère, c'est une. Alors, c'est Monsieur Slimani. Monsieur Slimani. Le. واش كيكتب لي لو نقول له لو كليونت ولا لو فوازين نو معناتها راني نستنى هنايا يكون عندي ان نون ماسكولين لو marchand de légumes. C'est un voisin. Un, ما راحش نقول un voisine. Un voisin. كي حط لي لو و un معناتها لازم نحط له des noms masculins. ذكروها. Le et un معناتها راه يقول لي حط لي في الفراغات اسماء مذكر. Donc le marchand de légumes بائع الخضر والفواكه. او بلوتو هنايا راهم قالوا لنا لو مارشون دو ليغوم دونك بائع الخضر. سي ان voisin هو جار. سي مسيو سليماني لو مارشون دو ليغوم سي ان voisin. مجيد سي مدام عمران مدام la cliente الزبونة. C'est une voisine. كي حط لي لا ما راحش نقول له لا مارشون ولا اون فوازان. دونك كي حط لي لا اي اون لازمني انا نحط له في الفراغات اسماء مؤنثه دي نون فيمينا. هنايا كي حط لي لو اي ان لازم نحط له دي نون ماسكولين. لو مارشون لو فوازان لا كليونت c'est une voisine. نتمنى يكون واضح. راح نحط لكم ارقام ونملأ لكم الفراغات بالارقام وليو نبقى نكتب لكم نضيعوا الوقت وحتى المكان ضيق. نواصلوا. دونك cliente, marchand, voisine et voisin عوضتهم بارقام. دونك سي مسيو سليماني 2 سي marchand et 4 سي voisin. سمحوا لي هنا على الخطا j'ai pas fait attention. Donc c'est Majid, c'est madame pardon, c'est madame Amran. La cliente, c'est une voisine. Le et un معناتها نحط un nom masculin. La et une معناتها لازمني نحط un nom féminin. C'est très simple. هذا هو le repère اللي لازم تعملوا به. نواصلوا. قال لك son et lettres. Lis vite اقرا بسرعة puis recopie les mots. Lis vite puis recopie les mots. على جالكم راح نقرا بتأني ومن بعد نقرا بسرعة. Toi et moi. Toi et moi, c'est nous. Toi et toi, c'est vous. Faites moins de bruit. Vous êtes dans une bibliothèque. C'est toi qui joues du violon. Bravo. Toi et moi. Wa, toi. O, I, wa. Toi, moi. Toi et moi, c'est nous. Toi et toi, c'est vous. Faites moins, ouin.
او اي ان وان. هاد الاصوات قريناهم نعاودو نراجعوهم. faites moins de bruit وان. faites moins de bruit. Vous êtes dans une bibliothèque. O I wa I O yo. Bibliothèque. C'est toi qui joues du violon. Yo violon. Bravo. أنا نركزكم على الأصوات. Toi, moi, ouin, yo, wa, yo, bibliothèque, violon. نعاودو نقراوها. Alors, toi et moi, c'est nous. Toi et toi, c'est vous. Faites moins de bruit. Vous êtes dans une bibliothèque. C'est toi qui joues du violon. Bravo. Alors, toi et moi, c'est nous. هنا راه يعلمنا في حاجة واحدة أخرى. أنت وأنا مني نكون نتكلم عليكم واش نقول نو. راني نتكلم عن نفسي وعن زميلتي نقول nous sommes en classe, nous sommes en cours, nous allons à l'école. Toi et moi c'est nous. Toi et toi كي نكون نخاطب في واحد واش نقول له toi. كي نكون نخاطب في شخصين toi et toi شخصين واش نقول له نقول لهم vous êtes mes amis. par exemple راه قدامي deux de mes amis واش نقول لهم نقولها toi tu es mon ami et toi tu es mon ami. non نقولها vous êtes mes amis. vous راني نخاطب في شخصين vous هنا راه يعطيني في معلومه واحده اخرى يرسخ لي فيها. faites moins de bruit. نقصوا من الضجيج. أنتم في مكتبة une bibliothèque. c'est toi qui joues du violon. تلعب بآلة le violon. bravo. واضحة. donc الآن نقراوها بسرعة. toi et moi c'est nous. toi et toi c'est vous. faites moins de bruit. vous êtes dans une bibliothèque. c'est toi qui joues du violon. bravo. نواصلوا. alors قال لك lis puis recopie le poème. souligne en vert et EST et en rouge et ET. donc عندي et EST et ET راه عندكم في الكتاب. alors pardon نبداو الاولى نستمتعوا بالقراءه. la petite graine. la petite graine. une graine voyageait toute seule pour voir le pays. Elle s'est installée sur l'herbe auprès d'une fontaine et s'est endormie. Pendant qu'elle rêvait, elle est devenue brindille et la brindille a grandi, puis s'est couverte de bourgeons. نعاودو. la petite graine. une graine voyageait toute seule pour voir le pays. Elle s'est installée sur l'herbe auprès d'une fontaine et s'est endormie. Pendant qu'elle rêvait, elle est devenue brindille et la brindille a grandi, puis s'est couverte de bourgeons. une graine bidra. نشرحو بعد نرجعو le EEST et le EET. alors bidra. البدرة الصغيرة la petite graine. une graine voyageait toute seule pour voir le pays. بدرة سافرت لوحدها لترى البلاد. elle s'est installée sur l'herbe. حطت في الخور في العرب الحشيش. donc auprès d'une fontaine. fontaine هو soit مصدر مائي ينبوع ولا soit نافورة. elle s'est installée sur l'herbe auprès d'une fontaine قريبة من منبع مائي et s'est endormie. alors elle s'est installée sur l'herbe. هاد البذرة التي سافرت حطت على الأرض في الأرض قريبة من نافورة مياه et elle s'est endormie. نعست رقدت. pendant qu'elle rêvait عندما كانت تحلم ولا بينما كانت تحلم. pendant c'est بينما. pendant qu'elle rêvait بينما كانت تحلم elle est devenue brindille. elle est devenue brindille. alors كانت نحسة وتحلم pendant ce temps في هذاك الوقت رجعت برندي. déjà برندي ما نقولوش برنديل. on prononce ici brindille. brindille رجعت غصين صغير. ok donc elle est devenue brindille غصين صغير. et la brindille a grandi. الغصين كبر. puis c'est couvert de bourgeons. les bourgeons هنايا ما نقولوش bourgon
puisque عندنا le E bourgeon. les bourgeons هما البراعم. هنا راه يحكي لنا حكاية بذرة صغيرة كبرت رجعت غصين ومن بعد الغصين نبتو فيه براعم. البراعم بعد تعطينا فواكه تزهر etc. Alors, la petite graine. Une graine voyageait toute seule pour voir le pays. Elle s'est installée sur l'herbe, auprès d'une fontaine, et s'est endormie. Pendant qu'elle rêvait, elle est devenue brindille, et la brindille a grandi, puis s'est couverte de bourgeons. هنا المطلوب منا قال لك اي او اس تي اي او تي كاين اختلاف ما بيناتهم. الاختلاف اين يكمن؟ alors اي alors نواصلوا. عندنا مطلوب منا هنايا on doit souligner en vert EEST et en rouge EET. juste باش نذكركم EET نقولوا pour الوظيفة de EET c'est faire la liaison entre les mots et les idées. معناتها يربط لي ما بين الكلمات والأفكار. par exemple, alors elle s'est installée sur l'herbe auprès d'une fontaine. خلاص راه عندي فكرة هنايا. et s'est endormie. et هنايا ربطت لي ما بين الفكرة الأولى والفكرة الثانية. دونك يربط لي ما بين الكلمات et les idées. بين الكلمات والأفكار. كلي قلت و ربط ما بين الكلمات والأفكار. le chien et le chat. القط والكلب. toi et moi. هنا راه يربط لي ما بين الكلمات. EEST c'est le verbe être. il est venu. elle est malade. EST هادي c'est le verbe être. EET للربط ما بين الكلمات والأفكار. نعاود donc EET للربط ما بين الأفكار والكلمات. je veux manger non je veux manger une madeleine et boire du thé par exemple. alors EEST c'est un verbe. le verbe être اللي خلاص طرقنا عليه. il est venu. elle est malade. elle est polie مؤدبة etc. نرجعوا هنايا لتمريننا ونبداو نحلو كيما طلبوا منا. En dernier, on a une dictée. إملاء. Notre immeuble est blanc. Majuscule. Point. Le balcon est bleu. Majuscule. Et point. C'est beau. Notre immeuble est blanc. Le balcon est bleu. C'est beau. بالتوفيق.